देवी आनन्दलहरी स्तोत्रम्। भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनैः। भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनैः। प्रजानामीशानस्त्रिपुरमतनः पञ्चभिरपि न षड्भिः। सेनानीर्दश शतमुखैरप्यहि पतिः। तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन् नवसरः। घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिमा कैरपि पदैः विशिष्याणाख्येयो भवान् भवति रसनामात्रविषयः। तथा ते सौन्दर्यं परमशि मृदङ्गमात्रविषयः। कथङ्कारं ब्रूमः सकलनिगमगोचरगुणे। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले। कञ्चल कलाललाटे काश्मीरं विलसति गले। मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे। हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं। विराजन्मन्दार द्रुमुककुसुमहारस्तनतटी नदद्वीनानादश्रवण विलसत्कुण्डलगुणा। नताङ्गी माताङ्गी रुचिरगतिभाङ्गी भगवती सती। शम्भोरम्भोरुहचटुल चक्षुर्विजयते। नवीनार्कब्रजान्मणिकनकभूषण परिकरैर्वृताङ्गी। सारङ्गी रुचिरनयनाङ्गीकृतशिवा तडित्पीता। पीताम्बरललितमञ्जरी सुभगमा मा पर्णा पूर्णा निरवधि सुखैरस्तु सुमुखी। हिमान्द्रेह सम्भूता सुललितकरैः पल्लवयुता सुष्पुष्पा। मुक्ताभिर्भ्रमरकलिता चालकबरैः कृतास्तानुस्थाना कुचफलनता। सूक्तिसरसारुजा मन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका। सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुणैः सादरमिह श्रयन्त्यै वल्लीं मम तनुं मतिरेवं विलसति। अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत् परिवृतः पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीं। विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नाय जननी त्वमर्थानां मूलं। धनधनमणीयाङ्घ्रिकमले त्वमादिः कामानां जननी। कृतकन्दर्पविजये सतां मुक्तेर्बीजं त्वमसि परब्रह्ममहिषी। प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न ममालोलमनसः त्वया तु श्रीमत्या सदयमवलोक्योऽहमधुना। पयोदः पानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे भृशं। शङ्के कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मतिः। कृपापाङ्गा लोकं वितरतरसा साधुचरितेन युक्तोर्पेक्षामयी शरणदीक्षामुपगते। न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पतिलकाविशेषः। सामान्यैः कथमितरवल्ली परिकरैः महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुह। योगिनिधायान्येन नैवाश्रितमिह मया दैवतमुमे। तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालम्बो लम्बोदरजनानिकं यामि शरणम्। अयः स्पर्शे लग्नं सपति लभते हेमपदवीयं ता। रत्यापातः शुचि भवति गङ्गौगमिलितं। तथा तत्तत् पापैरतिमलिनमन्तर्मम। यदि त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायते विमलम्। त्वदन्यस्मादिच्छाविषयफललाभेन नियमः त्वमर्थानामिच्छादिकमपि समर्था वितरणे। इति प्राहुप्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मनः त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशाने कुरु तत्। स्फुरन्नानारत्नस्फटिकमयभित्तिप्रतिफलदाकारं चक्षधर कलासौधशिखरं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र प्रभृतिपरिवारं। विजयते तवागरं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिण निवासः कैलासे। विधिशतमकाद्याः स्तुतिकराः कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः महेशः प्राणेशस्तधवनिधरा।
शतनेन ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना वृषो वृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं श्माशानं क्रीडा भूर्भुज गनिवहो भूषणविधिः समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्मररिपोः यदेतश्चैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यमहिमा अशेषब्रह्माण्डप्रलय विधिनै सर्गिकमतिः श्मशानेष्य वसीनः कृतवसितलेपः पशुपतिः ददौ कण्ठे हालाहलमखिलभूगोलकृपया भवत्याः सङ्गत्याः फलमिति च कल्याणि कलयेत् त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परयाभियैवासीदङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्तस्याम्नाद्धनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठाममातान् वह्निज शिरसिवासने गिरिशः विशालश्रीखण्डद्रवमृगमदा कीर्णगृसृण प्रसूनव्यां मिश्रं भगवती तव्यां भङ्गसलिलं समादाय स्रष्टा चलितपदपां शून्निजकरैः समादत्ते सृष्टिं विबुधपुरपङ्केरुहदृशां वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः प्रवृते स्फुरन् नानापद्मे सरसि कलहंसालि सुभगे सखीभिः केलन्तीं पवनान्दोलित जले स्मरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरजनितपीडापसरति।